जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु प्रणाम करुच्ची। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा इंग्राजी आपणकर 2026 मसीहा मार्च मासटी आपण पई किपरि बीतिबो। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक राशि पई इंग्राजी मास मार्च 2026 मसीहा विशेषकर मार्च मास आपण पई किपरि रहइबो। तेबे मार्च मासरे जदि आमे ग्रह स्थिति को देखिबा जो गुड़िक प्रमुख ग्रह देवगुरु बृहस्पति से रही आपणकर मिथुन राशि रे। आपणकर शनि रहिबे मार्च मास सारा आपणकर मीन राशि रे। से भली भाव रे आपणकर राहु रहिबे कुंभ राशि रे एवं केतु मार्च मास सारा रहिबे आपणकर सिंह राशि रे। जदि आमे रवि को स्थिति देखिबा ताले रवि आपणकर कुंभ राशि रे मार्च 1 तारिख रु आपण मार्च 14 तारिख पर्यंत कुंभ रे रहिबे एवं मार्च मासर 15 तारिख रे जो आपणकर संक्रांति पड़िबो मीन संक्रांति। मीन राशि को रवि जाउथबारु ताको कहबा आमे मीन संक्रांति जदा मास तदा रवि। तेणु मीन संक्रांति अर्थात 15 मार्च रे रवि चलन हेबे कुंभ रु आपणकर मीन। से भली भाव रे आपणकर मंगल कुंभ राशि रे बुध कुंभ राशि रे राहु सहित युक्त होइक रहिबे एवं आपणकर 14 तारिख पर्यंत रवि सहित युक्त होइक रहिबे। 15 तारिख पर ठारू रवि आपणकर शनि एवं शुक्र सहित युक्त होई मीन राशि रे रहिबे एवं शनि शुक्र आपणकर मीन राशि रे मास आरंभ रु रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष इंग्राजी मार्च मास 2026 मसीहा इंग्राजी मार्च मास किपरि कटिबो। मार्च मास रे आपनको समय किपरि बीतिबो। तुला राशि तुला राशि पाई सबुठारु प्लस पॉइंट मु कहबी आपण गोचर को देखि परिबे जे राष्ट्राधिपति आपण राशि रे जे मालिक शुक्र से अछंती कोठी ना षष्ठ स्थान रे एवं उच्चस्थ होइकरी रहिछंती। गोटे सुंदर कथा कहा जाए षष्ठेस्तु शुभ प्रद कवि ही शुक्रंकर अन्य नाम होची कवि। शुक्र कवि बोली कहा जाए भृगु बोली कहा जाए भृगुनंदन भृगु। तेणु शुक्र षष्ठ स्थान रहिबा एवं उच्च होइक रहिबा आपण पई शुभप्रद। बहुत दिन धरि जदि आपण अप्लाई करथांती किछि ऋण पई ता मंजूर हो नथाय लोन पई अप्लाई करथांती ताले ऋण आपनकर मंजूर हेबो जदि तुला राशि। से भली भाव रे जदि ऋण परिशोध करिया पई चाहउछांती ताले मध्ये प्लस पॉइंट किछि आपण ऋण परिशोध करि परिबे ऋण सुझी परिबे पूर्व लोन बा हाथ धरी बकिया किछि थिले बा बंधु को पाखु किछि अर्थ आनिथिले ताको सुझी परिबे काहा किछि अर्थ देइथिले ताठ मध्ये चेष्टा करि आपण रिटर्न मध्ये पाई परिबे। आपणकर जदि देखिबा ताले भाग्य स्थान रे अछंती बृहस्पति गोचर मास सारा रहिबे। से भली एकादश रहिचंती आपणकर केतु पंचम रे रहिचंती आपणकर रवि मंगल आपणकर बुध एवं राहु एवं 15 मार्च पर मीन संक्रांति को रवि चली जिवे षष्ठ स्थान को शनि एवं शुक्र सहित युक्त हेबे। तेबे तुला राशि व्यक्ति विशेष पई मु एक कथा कहिबी जदि आपण ए मास परिश्रम करिवे परिश्रम रो 4 गुना रिजल्ट पाइबे। तेणु जेते परिश्रम करिवे ता ठारू 4 गुना रिजल्ट अधिक पाइबे। तेणु आपण हार्ड वर्क करंतु परिश्रम करंतु निश्चय सफलता पाइबे। जदि किछि आपनको इयरली टार्गेट दिया जाइछि बा मंथली टार्गेट अछि ताको निश्चय आपण अचीव करि परिबे। कर्म क्षेत्र में पदोन्नति हेबो पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो भाई भौणी सहित भूल बुझाणा थिले मत पार्थिक्य थिले ता दूरीभूत हेबो पितांक ठारू मातांक ठारू बा आपणकर मामू घर लोकंक ठारू किछि सहाय्य सहयोग पाई परिबे। पति पत्नी मध्य संपर्क भल रहिबो। पूर्वरु किछि स्वास्थ्यगत समस्या थिले देखा जाउथला प्राय तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत समस्या थिले ए मास रे ता दूरीभूत हेबो। संतान को क्षेत्र को जदि विचार करिबा ताले संतान को क्षेत्र रे किछटा समस्या आसी पारे तुला राशि व्यक्ति पिला माने टिक अबाध्य होई पारंती जितखोर होई पारंती पढ़ा पढ़ी प्रति विमुख होई पारंती बा ताकर जो रिजल्ट आसीबो फलाफल बा परीक्षा दउथिले सेतिरे टिके रिजल्ट कमी जाई पारे। तेणु पिला को आपण ध्यान दियंतु संतान मान प्रति फोकस करंतु।
সন্তান মানকর যদি মাঙ্গলিক কার্য পাই আপন চিন্তিত থাকি তাহলে মাঙ্গলিক কার্য নিশ্চয় তাঙ্কর স্থির হয়ে পারিব। নূয়া জমি ভূমি যানবাহন ক্রয় করিবার যোগ তুলা রাশির ব্যক্তিଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ରହିଅଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବି। ମାସର ଆପଣ 3 ତାରିଖ, ମାସର ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖ ବା ଆପଣଙ୍କର 12 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କର 18 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ এই ତାରିଖ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗିକି ଚଳନ୍ତୁ। ବାକି ସାରା ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ଭଲ ଘିଅରେ ବଳିତା ଟିକିଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳନ୍ତୁ, ଦୀପ ଟିକିଏ ଜାଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ମସିହା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଏ ଫଳ ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସତ୍ୟାସତ ହେଲା ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26ରେ ମୋର ଘର, ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆପଣ ଆସିଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆସି ୱାକେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚୋଲା ବାଟ ଚାଲିକିରି ଆପଣ ଆସି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବି, ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କର୍ମଚାପ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପୁରା 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।